ब्रह्मविद ब्राह्मण श्रीकृष्ण सहपाठी सखा थिले। से बड़ दरिद्र, सर्वदा तांको अन्न वस्त्र अनाटन लगी रही थाए। एकदा तांको पत्नी तांको बंधु द्वारकाधिपति कृष्ण पाखक पठाई। से भिक्षा लब्ध 4 मुठा चाउल भोजा धरी बंधु दर्शन रे बाहरी पड़ी, कारण खाली हाथ रे बंधु घर को कहीं जाए ना। कृष्ण तांको यथोचित अभ्यर्थना करिसंती, तांको सेवारे कौनसी त्रुटि करि नाहंती। से एबे चाउल भोजा एते बड़ बंधु को देवे किपरि? नारी अंतपुरे समस्ते हसिबे, तेणु अधोमुखरे रहिसंती। भगवान वाच तादेखि कमलार बर हृदय करन्ति विचार। देवी प्रपत्नीर वचने मिलिला मोहर भुवने। दरिद्र पणि दुख पाई पचिला कर्म न जानाई। इहार पूर्व जन्म जेते निष्कामी भजी अछि मोते। सकामी मोते न भजाई केबे पाइब भोग काही। पत्नी वचने भोग चिन्ते जीवे मिलिला अग्रते। पतिव्रतार सुख अर्थे मोहर मित्र कोण हिते। देवी संपद सर्वभाव ब्रह्मांड मध्ये जे दुर्लभ। इति विचारे नर हरि विप्रर छिन्न वस्त्र धरि। कि वस्तु बोलिया दे मूला घिनिले पृथुक तंडुला। छिंडा कपटा मधु केई कृष्ण बोलंती करे लाई। भूमित्र तुम्भ उपहार हि मोर प्राण प्रीतिकर। तुम्भर पृथुक तंडुला अशेष भुवन मंगल। मोहर जीवन सहिते ध्रुपद कला जमोते। हेमंत कहि नर हरि बेनी लोचन बहे बारी। गोविंद मित्र प्रीति अर्थे पृथु तंडुल बेनी हस्ते। कमला चाहि स्थिर दृष्टि तुंडे भरिले कमुष्टि। संतोषे पुंजी दामोदर द्वितीय मुष्टि घिनि कर। तुंडे भरन्ते गोपीनाथ लक्ष्मी धइले बेगे हस्त। बोलन्ति जगत जननी पृथुक मुष्टि करि घेरी। भविष्यनाथ भगवान हि मुष्टि न कर भोजन। तोर संतोषी नारायण उभय लोकर कारण। मुष्टि के देलु सर्व सुख केवल मात्र मोती रख। मु तोर चरण कमले जेमन्ते सेवाई निश्चले। हेमंत कहि अनुवादे पशिला गोविंदर हृदे। हेमंते रवि अस्त गला शुणहु अभिमन्यु बड़ा। गोविंद तुले विप्रत से भोजन कले सडर से। रत्न पल्यंके कृष्ण मेले रजनी बंचे सुख भोले। अंग निवेशी कृष्ण देहे मणिला स्वर्ग भोग प्राय। हेमंते पाहिला रजनी गोविंद झिन वस्त्र घेनी। विप्रे कराई अवधान पालट
পাটি পিন্ধাই বসন আনন্দে আলিঙ্গন করি ভাবে ব্রাহ্মণ পাদ ধরি অনুগমন কিছু দূরে বিপ্র পেশিলে নিজ পুরে কৃষ্ণ বাহুড়ে নিজ পুর এবে হো শুণ নৃপ বর বিশ্বকর্মাକୁ কৃষ্ণ রাই ধীরে কহନ୍ତି মুখ চাহি বেগে তু যাও বিপ্র ঘর উত্তম করি দেবু পুর দেব দানবে অগোচর এমন্তে হইব সুন্দর নানা রতন ধন জন বেগে তু ভিয়ায়ে মান আজ্ঞা প্রমাণে চলি গলা দিব্য ভুবন ভিয়াইলা এবে হো শুণ কুরু বীর বিপ্র চলাই নিজ ঘর বিপ্র গমন্তে নিজ স্থানে ভাড়াই কৃষ্ণ গুণ মনে କିଛି ନ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଲାଜେ ନ ମାଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଥେ ଗମଇ ଧୀର ପାଦେ কৃষ্ণ দর্শন আনন্দে লজ্জা জড়িত অধমুখে পথে বিচারে মন দুঃখে এ মো অর্জিত কর্ম গুণ বিপ্রবৎসল নারায়ণ ধন সম্পদে বঢ়ে আশা সে কাহি কৃষ্ণরে বিশ্বাস এণু ন দেলে মোতে ধন ধন্য সে মোহর জীবন মনরে মন্ত বিচারি বিপ্র মিলিলা নিজ পুরী দেখই আপনা মন্দির প্রিয় বা দেবা পটান্তর রবি অনল চন্দ্রকান্তি বৈদুর্য মান ঝটকন্তি নারী পুরুষ নানা রঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার অঙ্গে এমন্ত দেখি বিপ্রবর হৃদরে করই বিচার একি কাহার দিব্যপুর অবনি মধ্যে অগোচর মোর কুটুম্ব এই স্থানে ছাড়ি যে গলি বিদ্যমানে দরিদ্র পত্নী গলা কাহি কিয় বা পথ হুড়িলাই ভ্রমে মিলিলি অন্য স্থানে হেমন্ত বিচারই মনে মুহি যে গলি 7 দিন কে কলা হেমন্ত ভুবন মোর ব্রাহ্মণী কেণে গলা এড়ে অনীতি কেহু কলা।